हेलो मिस आरती मैडम नमस्कार सरप्राइज रुद्र तुमको बारंबार कौन मना करथिल तम मने अच्छी ना नहीं कौन होतिले मो पाखक जेते बेले आसला बेले भी ए मिल्ट हाथ रे धरि के आसीबनी पुछि पे ओ सॉरी 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 से सब बासना रे मो रही पारे सॉरी सॉरी अच्छा सुनो अरे ते वर्ष पर मो जेल रु आसली हां से कथा न पचारी रुद्र तमे मो सिगरेट कथा पडिसो हां सब कथा मोर मने अछि केमति मने हेले अछि? रुद्र तमे पूरा 5 वर्ष हिला से जेल सदस्य थिला के बे आसिले कहला अरे हो मोरा अरे 5 वर्ष पर मो काली जेल रु फेरी भाविली सर्वप्रथम मो मोर गरम जिलेबी सांगरे देखा करनी तमे मा सहिता सतरी सदरे आज पर सरकारी अफसरी पर देखा जाउछ हैं ए कहलो को पानी रे गाधुच को साबुन माखुच मारण तमे भारी झक्कास लागुछ रुद्र अरे भगवान सुनो तमे ना जो काम करबा पे जाउछ ना से काम जमा भी करबा पे चेष्टा करबनी अरे काहे की अरे मो 5 वर्ष पर आसली एते वर्ष पर आसली मो गरम झिले छोटे चुम्माड़ दे परबिनी अरे ना। भलो पाइले समती हुए ना ना आजिकल झिया पिला माने बोका भी नुए सब झिया पिला माने चलके गलेनी ओ भल पाई कि एमिति सब कथा कर दियंती आउ अदा माने छाड़ी देई से कुआड़े चली जाए मु चलके गले तम सहित केबे भी मिलामिशा करि पारबिनी काहे की परबनी काहे कि ना जेते बेले तम सहित मोर बाहागर हे जिबा सेते बेले तमे जा इच्छा ता करि पार मन पड़ा बाहागर কথা কইলে মনে পড়লো আচ্ছা কইলো এই কিছু সময় পরে এই মামু ভাণেজি মিশিকি কোন ওটা বাহাগর বিষয়ে আলোচনা করছিল এই শোনো না আম বাহাগর বিষয়ে না হ্যাঁ এই কেবে আমার বাহাগর হব আর কেবে আমার চৌটি হব মো जामा तम सहित केबे मोर चौटी हेबनी कि बाहाघर हेबनी ହେଲେ କାହିଁକି काहे कि ना ଆମ पर ଭଲ ପାଉଛି भल पाउछ सता हेले तमर टंकाटे भी रोजगार नहीं ना बिना रोजगार करुथिबा लोक सहित मोर एते सुंदर जीवनटाकू सात जन्मर साथी नष्ट करी देबी ना ना आजिकल झिया पिला बहुत चलगी गले जे कि मुठा मुठा टंका दउथिबा हातकू जे कि भलकू खाइबा पाई मोटे दउथिबा जे कि भलकू पिंधिबा पाई लुगाटी दउथिबा ता सहित सात जन्मर साथी हेबा कथा तम भली बिना रोजगार करिथिबा लोक सहित जमा भी नुहे ओ हे अनानी कौन कहलो रोजगार अरे मु जानी मु किसी काम करेनी आउ काम कर आवश्यक भी ना कहीं ना मो मार गोटे भणजा अच्छी मानस अरे ताको आम छोटे बेलू पाली बसी बड़ करूँ मामा चलीगला मो माँ ताको बड़ कर अरे से रोजगार करुच्ची माँ पुआ मिसी आम उड़ौचे शुण ये मामू घरे पड़े पड़े केते दिन जीवन बितेब आम बगीचा घर को आस आराम रे रहिबो मारा तामेने तमे कहबा अर्थ होइछ जे लोकंक रोजगार टंकारे मते चढ़ेबा अरे से हूँ मो मार भणजा छोटे बेलू तो माँ बापा पर चली गले तापर तो पाली बसी बड़ कर तार कर्तव्य हूँ आमको बसवा कौन सेमिति केबे भी हेई परबनी तमे जानिछ एई आरतीर गोटे मेकअप रो दाम केते तमे बुझी पारिछ तमे जानिछ एई आरतीर गोटे सैंडल रो दाम केते तमे जानि पारुछ तमे जानिछ एई आरतीर गोटे ड्रेस रो दाम केते तमे जानि पारिछ तमे पुनी लोकंक टंकारे मते चलेबा से कथा जमा भी हेई परबनी अच्छा मैडम रही जा तार ठीक अच्छे अरे मु तो परिश्रम कर तुम तो खूब पाठ पढ़ी बहुत बहुत बुद्धिमती यही बुद्धिमती मुंडे गोटे मत बुद्धि दियो
ଯେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କେମିତି ରାଜା ହିଁ ବଞ୍ଚି ଏ ରୁଦ୍ରା ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଟ ଚଳେଇବି ତମକୁ ଯେ ଆଚ୍ଛା। ତମେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଇଯିବ। ଅଫିସରେ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଲିକ ମୁଁ ହେବି। ଆରେ କେମିତି କେମିତି କହିଲ? କହିବି ହଁ। ତବେ ରାଗିବେ ନଦିଅ। ଆରେ ନା 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 ପ୍ରଥମେ ମୋ ହାତରେ ହାତ ଦିଅ। ହାତରେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ରୁଦ୍ରା କହୁଛି ଶୁଣ। ଶୁଣାଅ। ଏଇ ତୁମ ଯୋଉ ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗ କିରଣ ହଁ କିରଣ ଆରେ ସେ ହେଉଛି ମୋର ଛୋଟବେଳର ସାଙ୍ଗ। ହେଲେ ମୁଁ କୋଟିପତି ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ପଛରେ ଏ କିରଣର କାମ କ'ଣ କହିଲ? ଏ ରୁଦ୍ରା ହଁ। ମୁଁ ଆଗେ କହିଯାଉଛି ଆଉ ତମେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଚାଲ। ହଉ ଶୁଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସେ ଜାଣିଛ ହଁ। ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଅଛି ନା। ଆରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରଙ୍ଗୀନ ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବତନ ରାଜା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଜମିଦାର ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି। ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ରାଜା ହେବା ପଛରେ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର କାମ କ'ଣ? ଅଛି କାମ। ହଁ କେମିତି? କଣ ଜାଣିଛ? କ'ଣ? ତା ସହିତ ଯଦି ମୋର ବାହାଘର ହେଇଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? କ'ଣ କହିଲୁ? ତୁ କିରଣକୁ ବାହା ହବୁ? ଭଲ ପାଇବୁ ମତେ, ବୁଲିବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ବାହା ହବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ କିରଣକୁ। ରୁଦ୍ର ଏଇ ଆରତି ଗାଲକୁ ଛିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କେମିତି କଲ? ହେ ରୁଦ୍ର ବେଶୀ ଯଦି କିଛି କହିଗଲେ ତୋ ପଟିରୁ ଯୁବଟ ଉପରଣି ତୋ ହାତ ମୁଠାରେ ଧରିଦେବି। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ମୁଁ ତା ସହିତ ସତ ସତିକା ବାହାଘର ହେବା କଥା କହୁନଥିଲି। ତା ସହିତ ମିଛି ମିଛିକାର ବାହାଘର କଥା କହୁଥିଲି। ଲାଭ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ମିଛି ମିଛିକାର ବାହାଘର ହେଇ ତା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ମୋ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣି ଆଣିବି। ତାପରେ ଜାଣିଛ ତମେ ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଯାଇକି ସୁଖରେ ସଂସାର କରିବା କଥା କହୁଥିଲି। ବୁଝୁ ହେ ନାନୀ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡାର୍ଲିଂ। ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ତମେ ମିଛି ମିଛିକା ବାହା ହବ ଆଉ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ହାତ ମୁଠୁକାଇ ସରିଲା ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ ତୁମକୁ ଗରମ ଝିଲାପି ବୋଲି ଡାକେ। ତମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଁ ଯାଇଥାଏ। ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। ଠିକ ଅଛି ତମେ ଏଠି ଆଉ ଅଯଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନି। ନା ନା ତମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି କାମରେ ଲାଗି ପଡ। ନା 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 ଏଇ କାମଟା ତମେ କରିବ। କାହିଁକି ନା ତମେ ହେଉଛ ନାରୀ ନିଆ ଆଉ ସେ ହେଉଛି ପୁରୁଷ ଘିଅ। ଆଉ ନାରୀ ନିଆ ପାଖରେ ଯଦି ପୁରୁଷ ଆସିବ ତାହେଲେ ତରଳିବ ନା। ଯଦି ଅସଫଳ ହେବ ଚେଷ୍ଟା ମୁଁ କରିବି। ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ବୋଧେ ଆଗରେ ବାଟ ଚାଲିବି। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯା ଏମିତି ପଡେ ମୁଁ ପୁଣି ଏଇ ଜଙ୍ଗଳିଆ ପଶୁକୁ ବାହାଇବି ତାପରେ 7 ଜନ୍ମ ସାଥୀ କରିବି ଆଉ ମୋର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି ନା। ୟାକୁ ନା ଭଲ ପାଇବାର ଜାଳ ପକେଇ ମୋ ପ୍ରତି କଥାରେ ଉଠ ବସ କରିବି। କାହିଁକି ନା ମୋ ନାମ ହେଉଛି ଆରତୀ। ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଧପ ଧପେଇ ଜଳୁଥିବା ଆରତୀ ମା। କାହିଁକି ନା ମୋ ଛୋଟବେଳର ପ୍ରେମିକା ମାନେ ମୋ ପ୍ରିୟ କିରଣ ତାକୁ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେଇକି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେହି ମୋ ଗୁରା ଗୁରା ଦେହକୁ ଲୁଚି ଛୁପିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଟଚ୍ କରିଯିବ। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ମୁଁ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ୟାକୁ ନା ମୁଁ ଜମା ବି ଭଲ ପାଏନି। ନା ନା ଏଠି ଯାଇକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲେ କିଛି ବି କାମ ଦେବନି। ଯାଏ ରୁଦ୍ରଟା କ'ଣ କରୁଛି ମତେ ବି ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆସୁଛି ବାଏ ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ବାଏ। la 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 la